काली डॉक्टर निके ले जन दुईटा टैबलेट दे जन जे छाड़वा गनी चाड़े मत नहीं आसो होला महीना नहीं मत बोली महीना नहीं पड़े बोला जी यार 9 क्लास पाठ पढ़वा लई तते बाध्य करी लेना ना लेके जा 9000 टका खर्चा करी जा केंदा पेरान में याद के स्कूल लगा में जे काना घटना है जमा काना घटना है खाली आसो सेंसले से जे बोला गाड़ से कोणीटा नहीं उठावा की रा तुम्हार फोन ना कहना मोर फोन ना दो क्या नाम क्या ना फोन ना कहना ऐसे पढ़ू तुले ना पढ़ू जे मोर बुआ तुम्हार घर केन बेल पड़ा এটা কানা হইছে বলছিলে তো কেতেগুলো খবর পেলো গো ইরা তো ছোড়ে এই দিন আর কথা এই দিন আর কি হোস্টেল মালিক ফোন করলে তখন না কথা হলে আর চলে যে বিয়া এই যে আসো দেখি আসো রাতে মোর কথা আগে কইনি আর বাড়ি গিটা আই জানা জানি ছাড় বড় কেন ভিতর কে ইরা ভিতর কে জানো যে তুমি তো আগলি গটি আই যারু तो स्टाफ को पूछ रो कैसे अलग আছে কিছু নেই মাথা কিছু নেই